एपिसोड के शुरू में एक कमरा दिखाया जाता है। हेड प्रीस्ट माइन को पीने के लिए पोषण देते हैं और फिर मैजिक डिवाइस पहनने के लिए देते हैं। माइन पूछती है, ये क्या है हेड प्रीस्ट? हेड प्रीस्ट कहता है कि तुम देख के बता नहीं सकती कि मैजिक आइटम है। ये सुनकर माइन मुंह बनाती है और कहती है, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि हम इसे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद माइन बेहोश हो जाती है। उसके हाथ में मौजूद हेयर स्टिक गिर जाती है। हेड प्रीस्ट हेयर स्टिक को उठा लेता है और कहता है कि माइन वो वाहिद लड़की है जो बालों को बांधने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और इसने बहुत सी नई चीज़ें ईजाद की हैं, लेकिन उसको किताबों का ज़्यादा शौक है, लिटरेचर का शौक है और बच्चों के लिए पिक्चर बुक भी बनाती है। मैजिक डिवाइस पहन लेता है ताकि माइन की मेमोरीज को देखा जा सके। हेड प्रीस्ट अपना सर माइन के मैजिक डिवाइस के पास लाता है और मैजिक डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद माइन की मेमोरीज को दिखाया जाता है जिसमें इसका नाम उरानो मोटोजो होता है। उसको किताबों का बहुत शौक होता है, लिटरेचर से खासा प्यार होता है। वो चाहती है उसकी सारी ज़िंदगी में किताबें उसके पास मौजूद रहें, लेकिन एक दिन अचानक ज़लज़ला आ जाता है और वो मौत के करीब होती है। जहाँ वो अपने खुदा से दुआ करती है कि ए मेरे रब, मेरी अगली ज़िंदगी में मुझे हर किस्म की किताबों से नवाज दे। और इसके साथ माइन जाग जाती है, इधर उधर देखना शुरू हो जाती है और कहती है कि मैं कहाँ हूँ और क्या ये मेरे हाथ हैं? मैं तो मर गई थी, ये किसी किस्म का ख्वाब लगता है। इसके बाद दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। वो औरत कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन माइंड को समझ नहीं आता कि अचानक इसके दिमाग में किसी और की मेमोरीज ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मेमोरीज आने के बाद सब कुछ समझ आने लगता है कि ये मेरी माँ है। बात का एहसास होता है कि जब वो लाइब्रेरियन बन गई थी तो इसकी माँ बहुत खुश थी, लेकिन वो अब इनके साथ नहीं रह सकती। वो अब अपनी अम्मी को नहीं देख पाएगी। माइन कहती है कि अगर उसके पास किताबें होंगी तो वो कहीं भी रह लेगी। मुझे सिर्फ अपनी किताबों की ज़रूरत है। मुझे किताबें कहाँ से मिलेंगी? इतने में उसकी बहन तूरी अंदर आती है। वो तूरी से कहती है कि मुझे किताब ला दोगी, मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। तूरी कहती है, ये किताब क्या है? माइन कहती है, क्या वाकई इसे मालूम नहीं किताब क्या होती है? क्या ऐसा मुमकिन है कि घर में बच्चों के लिए कोई किताब नहीं? तूरी माइन से पूछती है, माइन क्या तुम ठीक हो? इतने में उसकी मॉम भी इसका हाल चाल पूछने आ जाती है। वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारा बुखार उतर गया है, रात के खाने तक तुम सो जाओ। लेकिन माइन किताबें तलाश करने के लिए तैयार हो जाती है। दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो दरवाज़ा उसके लिए बड़ा होता है, तो वो अपने बिस्तर को घसीट-कर दरवाज़े के पास लाती है और दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। उसके बाहर किचन होता है। वो हर जगह किताबें तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ भी कहीं भी नहीं मिलता। माइन सोचती है कि इस दुनिया में किताबें बहुत महंगी होंगी, हत्ता कि मेरी दुनिया में भी बुक्स काफ़ी महंगी थीं। प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद होने से पहले सिर्फ अपर क्लास के लोग ही किताबें पढ़ सकते थे। उसे पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह कहती है कि इस दुनिया में कैसे ज़िंदा रहूँगी। इतने में उसकी मॉम और बहन आ जाती हैं। वो माइन से कहती है कि मैंने कहा था ना कि डिनर टाइम तक सो जाना, देखो तुमने कितना सामान फैला दिया है। माइन रोते हुए कहती है कि मुझे बुक चाहिए, मुझे कहीं भी किताबें नहीं मिल रही, मैं सिर्फ किताबें पढ़ना चाहती हूँ, कोई मेरी मदद करे। मुझे इस दुनिया में आए हुए 3 दिन हो गए हैं। यहाँ की ज़िंदगी बहुत बेकार है। टॉयलेट का पानी खिड़की से बाहर फेंका जाता है और डैड मेरे कपड़े बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे इस घर से बदबू आती है। मुझे इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आसानी के साथ रह पाऊँ। अब तूरी मुझे साफ़ करती है जिससे मुझे कुछ राहत मिली।
اور پھر مائن اپنے بال باندھنے کی کوشش کرتی ہے۔ توری پوچھتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ مائن کہتی ہے وہ ربن سے بال باندھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ربن سے بال پھسل جاتے ہیں۔ مائن کہتی ہے میں تو ہیئر پن کے بارے میں بات کر رہی تھی، تمہیں شاید پتہ نہیں گڑیا کی ٹانگوں جیسی ہیئر اسٹک بنانا چاہتی ہوں۔ توری مائن کو کہتی ہے تمہیں میری گڑیا توڑنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ہیئر اسٹک بنا دیتی ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ مائن کہتی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ مائن ہیئر اسٹک سے جوڑا بناتی ہے، لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ بڑے لوگ ہی جوڑا کر سکتے ہیں۔ مائن آدھے بالوں میں جوڑا بنا دیتی ہے۔ مائن کی موم مائن کا بخار چیک کرتی ہے جو جا چکا ہے۔ مائن سے پوچھتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گی؟ مائن یہ سن کر کہتی ہے کہ اچھا موقع ہے کتابیں تلاش کرنے کا۔ مائن کہتی ہے موم آپ کے ساتھ بازار ضرور جاؤں گی۔ موم مائن سے کہتی ہے کہ او میرے خدا، اتنی انرجی تم میں سے کہاں سے آئی؟ کے لیے تیار ہے۔ مائن اپنی موم کے کندھوں پر سوار ہو جاتی ہے۔ مائن کی باڈی بہت ویک ہے، اس لیے موم مجھے اپنے کندھوں پر سوار کرتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہوں۔ ہماری بلڈنگ کی 5 منزلیں ہیں، لگتا ہے کہ ہم یہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں پینے کے لیے۔ اس کے ساتھ شہر کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ مائن کو شہر بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ مائن پوچھتی ہے کہ کیا وہ ایک محل ہے؟ موم کہتی ہیں کہ وہ چرچ ہے۔ جب تم 7 سال کی ہو جاؤ گی تو باپتزم کے لیے جاؤ گی۔ مائن کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا دروازہ ہے۔ اس کی موم کہتی ہے کہ یہ مین دروازہ ہے، اس کے پیچھے نوبلز، ان کے ہیڈ کوارٹرز، اور تم وہاں پر مت جانا، وہاں ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اور مائن پوچھتی ہے کہ یہ سٹی وال کس لیے ہے؟ اس کی موم کہتی ہے یہ سٹی وال ہے جو ہمیں محفوظ رکھتی ہے، اور تمہارے ڈیڈ اس گیٹ کے گیٹ کیپر ہیں۔ ہے کہ اگر شہر کے ہر طرف دیواریں ہیں، نوبلز بھی یہاں رہتے ہیں، تو مجھے رائٹنگ کہیں پہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ان لوگوں کے پاس لکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ موم مائن سے کہتی ہے کہ ہم مارکیٹ پہنچ گئے۔ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک مائن کو کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنی موم سے پوچھتی ہے موم یہ کیا ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ قیمت لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں کون سی چیز کتنے کی ملے گی۔ مائن بہت خوش ہو جاتی ہے، آخرکار اس دنیا میں نمبر سسٹم تو موجود ہے۔ مائن کو اسٹال پر مرغیاں لٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے، اور اس کے سامنے ہی ایک مرغی کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ خون دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ موم مائن سے کہتی ہے کہ کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ مائن کہتی ہے کہ کیا ہوا؟ اس کی موم اسے کہتی تم بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کروں۔ مائن کہتی ہے کہ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، آپ شاپنگ کرنے کے لیے جائیں۔ اس کے بعد مائن اپنی ماں کے پاس سے کھڑی ہو کر ایک آنٹی کے پاس جاتی ہے۔ مائن اس آنٹی سے کہتی ہے کہ میں اچھا محسوس نہیں کر رہی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ ایک انکل بھی کہتا ہے کہ ہاں تم یہاں پہ رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں اغوا بھی نہیں کر پائے گا۔ مائن کی موم شاپنگ کے لیے چلے جاتی ہے۔ مائن دکان میں ٹہل رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک کتاب نظر آتی ہے۔ وہ دکاندار سے پوچھتی ہے کہ سر وہ کیا ہے؟ دکاندار کہتا ہے کہ وہ ایک کتاب ہے۔ مائن بہت خوش ہوتی ہے، آخرکار مجھے کتاب مل ہی گئی۔ مائن دکاندار سے پوچھتی ہے کہ وہ کتاب کہاں سے خرید سکتی ہے۔ دکاندار کہتا ہے کہ یہاں پر کتابیں تو ہیں لیکن بک اسٹور نہیں، میرے پاس جو ایک کتاب ہے وہ ایک ناول کی ہے، جو اپنا قرض ادا نہیں کر پایا تو اس نے یہ کتاب مجھے بیچ دی۔ مائن منہ بناتی ہے اور دکاندار کے سامنے جھک جاتی ہے کہ مجھے پلیز آپ کو پڑھنے دیں، میں کتاب خرید تو نہیں سکتی۔ دکاندار منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے پلیز سر، میں اس کو احتیاط سے دیکھوں گی۔ اتنے میں مائن کی موم شاپنگ کر کے واپس آ جاتی ہے اور مائن کو اس گھر واپس لے جاتی ہے۔ مائن دور سے ہی کتاب کو دیکھتی ہے۔ گھر پہنچتے ہوئے شام ہو جاتی ہے۔ مائن اور اس کی پوری فیملی ڈنر کر رہی ہوتی ہے۔ مائن منہ میں بڑبڑاتی ہے میں کتاب حاصل تو نہیں کر سکتی تو میں اپنی کتاب خود بناؤں گی۔ اس کی فیملی پوچھتی ہے کیا بناؤ گی؟ مائن کہتی ہے کہ کچھ نہیں، اور خود سے کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی کتاب کو بنا کے رہے گی۔